आमर कीर्तन प्रेम संकीर्तन आमर जेन महामंत्र रही प्रकृति आज्ञा ये कली जुगे तरी जबार एकमात्र माध्यम हूँ महामंत्र आउ से महामंत्र गाई आसुछन आमर ओडिशार अनेक जगार अनेक गुड़ाए कीर्तन भक्त अनेक गुड़ाए कीर्तन भक्त आमर चैनल माध्यम आपण मैंने जानवर के पाई भी और से प्रयासटा आम जारी रखीचु और से आम पहुँचीछु ओडिशार बरगढ़ जिलार नुआगढ़ के नुआगढ़ से प्रसिद्ध संकीर्तन मंडली आ तार गाहक आज आम कुनुआ होकर अच्छन आज ताक संगे विपद कथा हमा केन्ता कर कीर्तन ना मूल कले केन्ता गीत मैंने से गाउछन अनेक किसी जानमा तांकर विषय रे आसन तांकर संगे सीधा साल कथबार्ता हमा बहुत बहुत स्वागत आम चैनल के टिके पहला निजार परिचय देवा दर्शक मान मुई नुआगढ़ संकीर्तन्य मंडलीर गायक चैतन्य महाकोर ना रे भी चैतन्य नहीं है बोले चैतन्य भाई परिवार लोग भी भावी नहीं जे मोर पोटा दिने कृष्ण नाम से प्रभु चैतन्य नाम धरबा बोलिकी से हिसाब नाटा देखन गए तो जेते बेले गौरांग महाप्रभु जन्म नहीं नहीं केनता थिला गोटे सुंदर गीत आम टे आरंभ करवा बोल वंदन मेरे लाल की बोल भाई प्रेम से गौरांग गौरांग रे गौरांग गौरांग रे गौरांग काहे की गौरांग हेलो रे कालिया काहे की गौरांग हेलो कला रंग तते भल न लागिला कला रंग तते भल न लागिला कांचन बरण हेलो रे काहे की गौरांग हेलो रे कालिया काहे की गौरांग हेलो काहे की गौरांग हेलो रे कालिया काहे की गौरांग हेलो बड़ देउलर सुख बोली तोही नदिया चली आसिलो बड़ देउलर सुख बोली तोही नदिया चली आसिलो टंक तोराड़ी रे मन न लागिला टंक तोराड़ी रे मन न लागिला श्रीक्षेत्र छाड़ी आसिलो रे काहे की गौरांग हेलो रे कालिया काहे की गौरांग हेलो बहुत मीठा प्रकृति रे माने कोई नहीं हबार गीत मान के एंता लगुचे जे पूरा भिजी जीवा मजी जीवा और जितके भी दर्शक मैंने देखुवे निश्चित भाव मन तन देकर शुणुवे नहीं क्या अच्छा केन्ता करी मनटा है माने कीर्तन में गामी बोली कीर्तन दादा स्कूल फंक्शन माया है संगे जे करे हमार पिला माने देखी करे से नो डाकी करे मुई कीर्तन के आसी माने आगुर गान कीर्तन थिला नहीं क्या हां से मैंने देखले हमर गाँव छोटे एते सुंदर गाँव छे बोलते नहीं हां बेटी आनुआर कीर्तन कहा कोना बोलते अच्छा परिवार लोग केते सपोर्ट करछन बहुत सपोर्ट करछन घर लोग के सभे सपोर्ट ना कले तो आसी ना है ना पहला मंडली के नथिला पहला मंडली भालू पदरा रे आमे बहुत ना करिजु सेनु तापरे हमर कीर्तन पूरा केजी करी सब ताहाको भी गुरु मानसु आमे भालू पदरा नहीं हां अच्छा हां ठीक कहला गुरु कथा कहला आमे किछु गोटे सिखबार गेले गुरु कर आवश्यक रहती सेंता एक कीर्तन जगत के आसवा लगी बा कीर्तन रे गावा लगी कहा के गुरु बोले मानसु कहे गुरु बोले पहला तो हमर प्रभात गुरु अछन आपने ताकनो आमे सब सिखी छु प्रभात साहू देखि छु आ गाँव रे भी बहुत बड़े सांग थी
हाँ बहुत टे अच्छा କାଣା କହିସନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ? से माने तो सपोर्ट करसन बहुत जिनके वाला देखी भी जायसन बहुत सपोर्ट करसन ସାଙ୍ଗ ବୋଲେ ଆମେ ଯେନ୍ତା ବନ୍ଧୁ କହିଛୁ ନାଇଁ हाँ ସେନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁଟେ ଥିଲେ हाँ ସୁଦାମା ହଁ। କାହିଁକି ନି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କର ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ଅମର ହେଇକି ରହିଲା ତାଙ୍କର ସେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନିଭେଇଥିଲେ हाँ ଆଉ ସେ ଜିନିଷକେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦର୍ଶକ ମାନକେ କହିଛୁ ଯେ ଏନ୍ତା କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ଜାଣି हाँ ତ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ପଦେ ଟିକେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣି ଦେବା ତୋର ମୋର ଏମିତି ବନ୍ଧନ କିଏ ବା କାଟିବ କହ କିଏ ବା କାଟିବ କହ ତୋର ଖୁଦ ଭଜାରେ ଏତେ ଶରଧା ଶରଣ ବଣିରେ ନାହିଁ ତୋର ସଖାପଣରେ ଏତେ ଯେ ସୁଖ ରାଜ ଆସରେ ନାହିଁ ଦୋହେ ତ ଦୋହେଙ୍କ ଆମେ ଅଲଗା ନୁହ ଦୋହେ ତ ଦୋହେଙ୍କ ଆମେ ଅଲଗା ନୁହ ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ତୋ କାନ୍ଦିଲେ ଝରୁଥିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ ଅଭିଶାବ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ଦରିଦ୍ର ସୁଦାମା ବୋଲି ଜଗତ ଜାଣିଲା ତୋର ମିଠା କଥାରେ ଏତେ ଯେ ସୁଖ ରାଜପଣ କରେ ନାହିଁ ସେ ମିଠା ଭାବରେ ଏତେ ସତ୍ୟତା କେବେ ଯେ ଭୁଲେ ହୁଏନି ସଖାପଣରେ ତ କେହି ସରିତ ନୁହଁଇ ସଖାପଣରେ ତ କେହି ସରିତ ନୁହଁଇ ଜଗତ ସାରା ଦେଖୁଥିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ ପ୍ରକୃତିରେ ମାନେ କି ଭଳିଆ ଗୀତ ଯଦି ଭାବ ସହିତ ଏନ୍ତା ଭଳିଆ ଯଦି ଗୁଆଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନେ ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱଟା କାଣେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାଇଁ କି ବड़ा ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଛୁଆ ପିଲା କେତେଟା मेरे साथ नहीं करो है ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ହେନ୍ତା ସତେ ଦେଖୁଛ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଛାଡ଼ ନି ହେବାର ତ ହେବେ ତ ଛାଡ଼ ଆଚ୍ଛା ପରିବାର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ परिवार माँ पापा दादा मामा नानी मेरे स्कूल में ମା ବାପା କେତେ ଶୋକ କରୁଛନ୍ शौक तो बहुत करसन बहुत शौक ताकर जा बोली केबे मना नहीं करन जाते करसन ଆଚ୍ଛା ତ ଦେଖ ଏବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରଟି ଆମେ ଅଛୁ ନି କେଁ ମା ବାପା ଅଛନ୍ ନାନୀ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କରି ସାରିଲାନ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଅଜା ଆଇ ଅଛନ୍ ବड़ा ଶୌକ କରୁଥିବେ ବଡ଼ ନାତି ବୋ ଗୀତ ବୋଲେ ଗାଉଛେ ବୋଲଥିବେ ନାଇଁ କେଁ बहुत शौक ताकर भी हन ତ ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ପରିବାରଟେ ପାଇଛୁ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ଅଛୁ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେନ୍ତା ଘରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକରି ବାହାରିଥିଲେ ସେନ୍ତା ଯଦି ତମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ବାହାରବାର ଲାଗି ତ କେନ୍ ପ୍ରକାରର ମାହୋଲଟା ହେବା ପରିବାରରେ ଆଉ କେନ୍ ପ୍ରକାର ମାହୋଲଟା ହେଇଥିବା ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବେ ସେ ମା କାଣା କହୁଥିବା ସେ ବାପା କାଣା କହୁଥିବା ଯଦି ମାକେ ଯଦି କଥା ତମେ ନିଜେ କହେ ତ ସେ କାଣା କହେତେ ଆଉ তোমার মন ভিতরে কাণেটা রহতা সোর কোন সে চৈতন্য মহাপ্রভু সে সন্ন্যাসর কথাকে আর পরে তাঙ্গর সন্ন্যাস গীত পদে শোনা कांदी कांदी सची माता कहती बचन कांदी कांदी
ସଚି ମାତା କହନ୍ତି ବଚନ କ୍ଷଣେ ନ ଦେଖିଲେ ତତେ ହାରିବି ଜୀବନ ଗୌର ହରି আরে গৌর হরি রে কাঁদি কাঁদি নিচে জীবি মরি রে গৌর হরি আরে গৌর হরি রে কাঁদি কাঁদি নিচে জীবি মরি রে মাসিনা জানে বাপ গর্ভর কষণ মাসিনা জানে বাপ গর্ভর কষণ কেতে দুঃখ কষ্ট সহি করিছি জনম গৌর হরি আরে গৌর হরি রে কান্দে কান্দে নিচে জীবি মরি রে কাহাকো কহিবি গৌর মো দুঃখ কাহাণী কাহাকো কহিবি গৌর মো দুঃখ কাহাণী সন্ন্যাস হইব যেবে মো গৌর মণি গৌর হরি আরে গৌর হরি রে কান্দে কান্দে নিচে জীবি মরি রে বাস্তবিক মানে এই জিনিসটা যে বি শুনবা প্রকৃতিরে মানে আখির প্যান ভারি মানে হেন্দা হেন্দা কিছু ভাবা বিভল দর্শক মানে ହେଇଛନ୍ কিন্তু কেবে নগর কলা বেলকে কি বৈঠকি কলা বেলকে হেন্দা কিছু হ্যাঁ বহুত ঠানে এন্তা ହେଇଛି কানা কহসন কীর্তন তোমার দেখলা পরে তো ସେମାନେ କହସନ୍ କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆଉ କାଣା କହିବି ତାକର ସୁପୁରରେ ତ ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆମେ ଆଉ ପଢାପଢିଟା କେତେ করছো চেতন ভাই +3 ଚାଲିছে କି ସରିଲା ସରିଲା ନି আচ্ছা বুঝছন মানে কেনটা গীত কেতে মিঠা লাগুছে কেতে বয়স ହେଲା 22 বরস 22 জনা নেই যাবার আর টিকে কম মেতা লাগুছে কিন্তু বয়স সিনা কম আছে আজ্ঞা কিন্তু ভয়েস যেন প্রকার রহিছে যেন প্রকার কীর্তন রে মানে ভাব রহি করে ই বয়স ফের এতকি সুন্দর কীর্তনটা বহুত কম জায়গায় দেখবার কে মিলছি যাও মানে মাতা সরস্বতীঙ্কর নিশ্চিত ভাবে আশীর্বাদ রয়েছে সে গুরুঙ্কর আশীর্বাদ রহিছে বলি করে এতকি সুন্দর ভাবে আমি গাই পারুছু হ্যাঁ কি নি পাকা আবেন দিছন গাঁ বালে মানে গোটে গাঁর কীর্তন পার্টি হলা কীর্তন পার্টির মঙ্গটা হচ্ছে গাহাগর গাহাগ যেনতা ଯିବା ଯେନ୍ ହିସାବେ କୀର୍ତ୍ତନ କର୍ମା ଗାଁର ନାଁଟା ବି ସେଇ ହିସାବେ ଉଡ଼ିବା କି ନି ଟିକେ ଡର ଡର ପହଲା ପହଲା ଲାଗୁଥିଲା ହଁ ପହଲା ତ ଡର ଲାଗେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫଳି ଇହାଦେ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଉ ତ ନା ଡର ହେନ୍ତା ଡର ଡର ନା ଲାଗେ ତ ତମର ଗାଁରେ କାଣା ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ହେସନ୍ ଗାଁରେ ନୟାଗଡ଼ ଗାଁରେ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କଥା ହେସନ୍ କି ଓଡ଼ିଆ କଥା ହେସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଁ ବା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ତ ଦୁଇଟା ମିଶୁଛି ତ କେନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କଥା ହେସନ୍ ନି କେଁ তোমার সে ফেভারিট যেন গোটে বঢ়িয়া ভাইরাল ডে হইতলা বড়া সুন্দর সম্বলপুরি ডুহাডে টিকে শুনে যা দর্শক মানে না চালু কানহারে এ মোর কানহা মানে যা মোর মনারে হেরে আমোর সোনারে গোপপুর ছাড়ে তোই মথুরা কে যাব দুঃখর সাগরে কানু ভসেই দেব গোপপুর ছাড়ে তোই মথুরা কে যাব
সুখর সাগরে কান হসেইণ দেব চন্দারে এ মোর চন্দা बन जा मोरे दिल की रानी बन जा मोरे दिल की रानी पूरा हाथ धीने धीना करता से पूरा काला बाजवा की झूमर तान झूमेर बाजवा तान, नहीं हाँ। पूरा उतके नाचबे पूरा नहीं है एंता मिठा लागसी आ दर्शक बंधु आपण माने जेने माने भी देखी छन हमर चैतन्य भाईंकर कीर्तनटा निश्चित कमेंट करी जणाबे आ आजिर स्पेशल इंटरव्यूटा केनता लागुथला ताकर कथाटा ताकर गीत माने सेटा भी कमेंट करी जणाबे यदि भल लागी छे ई वीडियो को लाइक करबे चैनल के हमर सब्सक्राइब करबे आ निजान संग साथी मके साथी शेयर करबे किछि तमे करबे तो ये काम अच्छा नहीं छो दुहा गुटे से मन नहीं करवार भाई बुझला कि नहीं आर गुटे दुहाते नजामा जेतकी दर्शक बंधु माने देखु नाचबे तो नाचबे पुरे गोटे सुंदर आ गोटे सम्बलपुरी दुहाटे हो ए दुहारे टिके नचामा तार परे हमें विदाय लेबो वाह हाँ। हेलो बोल बिंदन बिहारी लाल की जय। बोल भाई प्रेम से कान्हो फेरिया रे गोपपुर अच्छा अच्छा नटनागर तो बिना सहिछि केते जे जातना सिरिहीन लागे कदम जमुना तो बिना सहिछि केते जे जातना सिरिहीन लागे कदम जमुना जाना रे मधुपुर कान्हो मोर नटनागर कान्हो फेरिया रे गोपपुर नटनागर ओरा सो लागी काय करबो खोड मागी इनछु एला इनो नाची दे आरबो लागला मागी गेला के बन्ना दवानी से के तो बड़ा सुंदर और बहुत मीठा दर्शक बंधु केंदा लागुतला फेर तेरे कहबो निश्चित कमेंट में जणाबे यदि भल लागी छे वीडियो को लाइक करबे चैनल के सब्सक्राइब करबे आणि यार संग साथी मके साथी शेयर करबे एंदा फिर मिसवा गोटे नया एपिसोड रे सेति में हम के विदाय देबे रहउछु जुहार जय मां समलेई।